Turon! Turon! 10 pesos lang! Turon! Bilis mo maglakad nun. Uy! Uy! Saan yung turon mo na? Paano makakabenta yan? Ay, ang bilis-bilis mo maglakad. Naku dyan, Paul. Kahit hindi ko yan ibenta, mahugot yan. Oo, pabili ako. Dalawa lang. Tag-isa amin ni Rashan. Na walang bibilin mo, baduin mo naman, Jampol. Ayan. Oh, pabayad. Ay, 1,000. 20 lang yan, Jampol eh. Wala kang barya eh. Pinapalayan, wala ka palang barya eh. Putahin ko muna yan. Pag naubos mo na ibenta yung turon na yan, tsaka bumalik dito, may panukli ka na nun. Sige, antayin mo ako dyan. Papaubos ko lang to. Turon! Bili-bili na kay Turon! Ginagawa mo! 10 pesos lang, Turon! Bili-bili na!